Le Giro d'Italia, vainqueur l'an passé à Ludoviel sur les routes du Tour, on le surnomme l'ours du Vercors, c'est Nance Peters. À 6 tours, il a remporté par 2 fois le Bretagne Classique, deuxième de Milan-San Remo, c'est Oliver Knassen. गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हूँ टूर दे फ्रांस में और टूर दे फ्रांस होके जा रहा है इस शहर से जहाँ पे मैं रहता हूँ जिसका कि नाम टूर है तो टूर दे फ्रांस होके जा रहा है टूर से तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस इवेंट बिकॉज आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट दिस इवेंट पर कभी मौका नहीं लगा पहली बार यहाँ पे हूँ तो टीवी पे हमेशा देखा है या वीडियोस में देखा है और पहली बार मैं देखूंगा कि टूर दे फ्रांस में क्यों जो कि एक बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है साइकिलिंग का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए और यहाँ पे लोग ऑलरेडी लोगों की भीड़ जमा हुई है तो देखते रहिए वेट करते हैं 10 मिनट में शुरू होने वाला है आपको भी दिखाएंगे और दिखाते हैं कि कैसी एनर्जी रहती है कैसा पैशन है और क्या क्या किस तरह से होके जाता है सो आई विल कीप यू अपडेटेड फ्रॉम टूर दे फ्रांस फ्रॉम फ्रांस Matteo, parce que s'il y a là qu'on n'y est pas, on attend Matteo d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts juste en face de moi? Ah bah c'est un petit verre là de l'autre côté de la route. Est-ce que vous êtes prêts à passer dans quelques instants sur l'ensemble des réseaux? Pas mal aussi. Allez, on va faire la répétition générale en faisant du bruit en face, ici et là-bas. Tous ensemble, est-ce que vous êtes là, Tour? Et ensuite, je fais un maximum de bruit. Et là, ce sera l'explosion. C'est ok? C'est ok. Et on va faire encore une très belle matinée. On a un tout petit peu plus de temps. Non, il ne partira pas à l'avant de la course. En tous les cas, un homme qui est parti dans une belle offensive. C'était en Bretagne il y a quelques jours de cela. Lui, Forbert Loudéoc, ancien vainqueur du Grand Prix de Fougères, c'est Maxime Chevalier. Champion, il y en a plusieurs dans ce collectif, il est allemand, il a 38 ans, il est natif de Rostock, on parle de plus de 150 victoires au cours de son illustre carrière, 11 étapes sur le Tour de France, 7 sur le Giro, 4 sur la Vuelta. On va pouvoir l'accueillir comme il se doit, c'est André Greipel. Au côté du gorille de Rostock, il nous vient de Suisse. Vous parliez de grand champion, 1m97 pour celui qui était deuxième du Tour de Belgique, Reto Lundstein. Un petit peu plus loin, c'est de la Femmen Ardennes classique, c'est Guillaume Boivin. Son papa et Eric avaient brillé. Participation à l'épreuve,
vainqueur d'étape sur le Giro d'Italia, vainqueur l'an passé à Loudanvielle sur les routes du Tour. On le surnomme l'ours du Vercors, c'est Nans Peters. Succès d'étape, on continue l'accueil des coureurs. Voici la formation australienne, la team Bike Exchange. Et le tout premier coureur à se présenter nous vient du Danemark. Il avait remporté notamment une étape sur le Tour de Suisse. C'est Christopher Juliansen. Aux côtés de Simon, on va rester avec l'une des stars du peloton. Rendez-vous compte qu'il a terminé 3e du classement général du Tour d'Espagne. Il a terminé 2e du Giro d'Italia. Il est 2e des 4 jours de Dunkerque. Il avait remporté le chrono Paris de Bruxelles. C'est Amund Grøndal Jansen. Vraiment bien, fait la carrière. Oui, c'est bien.